Je te propose d'aller voir un film avec moi. Qu'est-ce qu'elle a proposé à Paul? Elle lui a proposé un livre. Je vous propose de regarder mes vidéos. Bonjour, bonjour à tous, je suis Liliane。大家好，我是 Liliane。那今天呢，Liliane将要跟大家分享一个动词 proposer 这个动词相关的2个非常实用的句型。那我们现在废话不多说，赶紧开始吧。首先呢，我们要来学习一下这个 proposer 的这个动词的动词变位啊。这个 proposer 呢，其实它是第一组规则动词的变位，因为它是以 er 结尾的。那有关于法语里面第一组规则动词的动词变位的规则呢，我在之前的视频已经讲解过了。如果你还没有看呢，可以去找这个视频来看哦。那我们现在呢，就快速来复习巩固一下这个 proposer 这个动词的这个直陈式现在时的动词变位啊。跟着我一起来。Je propose, tu proposes, il propose, elle propose, nous proposons, vous proposez, il propose, elle propose. 记得哦，这个 il、elle 复数第三人称，这个 en d 呢是不发音的哦。il propose, elle propose. 那这个 proposer 呢有好几种意思，最常用的就表示提出、提议、建议、推荐、推举等等等啊。那我们先来学习这个动词 proposer 的第一个非常实用的句型是 proposer quelque chose à quelqu'un， 向某人提议或者是向某人推荐某物的意思。proposer quelque chose à quelqu'un， 我们来造几个例子，把它运用起来。比如说 Qu'est-ce qu'elle a proposé à Paul? Elle lui a proposé un livre.Qu'est-ce qu'elle a proposé à Paul? Qu'est-ce qu'elle a proposé à Paul? 就是他向 Paul 推荐了什么东西 Qu'est-ce qu'elle a proposé à Paul? 那这里面呢用的是过去时啊 Qu'est-ce que 是什么Qu'est-ce que 这个 que 遇到 elle 这个主语是元音开头，把省掉了就变成 qu'elle Qu'est-ce qu'elle a proposé 这里用过去时，那 proposer 呢它是这个动词没有位置移动改变，我们就用 avoir 作为助动词，那 elle 对应的 avoir 是 a， 那这里面有个连读 qu'elle a proposé， 我们说这个 er 结尾的动词呢，动词过去分词把 er 去掉加上一个 accent aigu 就可以了。向谁建议呢？向 Paul 用这个介词 a， 记得有这个介词 a 哦 à Paul。Qu'est-ce qu'elle a proposé à Paul？ 他向 Paul 推荐了什么呢 ？Qu'est-ce qu'elle a proposé à Paul？ 那我们说这个 à Paul 呢是介词加一个人名，对吧？它就是间接宾语。那我们间接宾语呢就用间接宾语人称代词来代替。那 Paul 呢是男的，对吧？而且单数我们用 lui。那这个 lui 呢，在我们说这个符合过去时里面要放在这个助动词的前面。他向 Paul 推荐了一本书，那怎么说呢？Elle lui a proposé un livre.Elle lui a proposé un livre。 记得这个 lui 呢是间接宾语人称代词，要放在这个助动词的前面。那 elle 对应的这个助动词呢，这个 avoir 是 a， 对吧？那放在这个 a 的前面。Elle lui a proposé un livre。 再举一个例子，比如说我向玛丽推荐了一部电影。J'ai proposé un film à Marie。 那我们说 proposer quelque chose à quelqu'un 一定要有这个介词啊。那我这里面呢，这句话用的是符合过去时啊，用 avoir 作为助动词。J'ai proposé un film à Marie。 那我们说 J'ai proposé 是我推荐什么呢 ？un film。un film 就是一部电影，向谁推荐呢？向 Marie。 那我们用这个介词 à 啊。J'ai proposé un film。à Marie 就向这个 Marie 推荐了一部电影。那假设在前文已经有提到过 Marie， 那这时候我们就可以用间接宾语人称代词来代替啊。Marie 其实是第三人称单数，我们用 lui 来代替。比如说我向他推荐了一部电影，就是 Je lui ai proposé un film。Je lui ai proposé un film。 我向他推荐了一部电影。这个 proposer 这个动词除了表示推荐之外呢，还可以表示提议、建议，对吧？比如说 Il m'a proposé son aide， 他向我提议他的帮助。Il m'a proposé son aide。Il m'a proposé son aide。 那这里面呢，我们说这个向我其实有这个介词啊，但是呢，这里我们用这个间接宾语前置了，把这个么提起了。那么遇到元音开头的这个动词变位呢，把
省掉就变成 il m'a proposé son aide， 他向我提出，或者他向我提议他的帮助。aide 是表示帮助的意思，虽然呢它是一个阴性的名词，但是它是元音开头，所以呢这个主有形容词呢用 son aide 有个连读 ne son aide 就表示他的帮助的意思。il m'a proposé son aide，il m'a proposé son aide。这个 proposer 我们说表示推荐，还可以推荐某人哦。刚才我们说 proposer quelque chose à quelqu'un， 我们说这个只是推荐某物，我们还可以推荐某人。proposer quelqu'un à quelqu'un 也可以啊，向某人推荐某人。比如说 ils ont proposé ce ingénieur à cette entreprise。这句话呢用的也是符合过去时啊，那还是用 avoir 作为助动词啊。ils ont proposé ce ingénieur。ce ingénieur 表示工程师，这个工程师的意思。ingénieur 这个工程师呢用 ce 啊，因为 ingénieur 是阳性的名词，这个工程师 ce ingénieur。ils ont proposé ce ingénieur à cette entreprise， 向这个公司，那我们说 à cette entreprise 有这个介词哦 à cette entreprise。ils ont proposé ce ingénieur à cette entreprise， 他们向这家公司推荐了这个工程师啊。ils ont proposé ce ingénieur à cette entreprise， 是不是非常的简单呢？或者是某人可以推荐某人，比如说我向我的老板推荐了我的朋友 j'ai proposé mon ami à mon patron。j'ai proposé mon ami à mon patron， 这句话用的也是符合过去时啊，用的是 avoir 作为助动词。j'ai proposé 就是我推荐了，推荐谁啊 ？mon ami，mon ami 是我的朋友。à mon patron 有这个介词啊，向某人推荐。à mon patron 就是向我的老板推荐啦。假设前面已经有提到过我的老板，那我们可以用间接宾语人称代词来代替它哦。那 mon patron 呢，它是阳性单数哦，它用的这个间接宾语人称代词呢是 lui。那在符合过去时当中呢，就要放在这个助动词的前面。那这句话就变成 je lui ai proposé mon ami， 我向他推荐了我的朋友。je lui ai proposé mon ami。好，接下来我们学习这个 proposer 第二个非常实用的句型是 proposer à quelqu'un de faire quelque chose， 建议某人做某事啊 proposer à quelqu'un de faire quelque chose， 我们也是举几个例子把它运用起来。比如说我建议你跟我一起去看电影 Je te propose d'aller voir un film avec moi。Je te propose 是我建议你，我向你提议。那这里面的的呢，提前呢其实是宾语，间接宾语前置了，放在这个相关动词的前面呢。Je te propose 我建议你怎么样啊 ？d'aller 我们说的遇到元音开头，这个动词把省掉了。d'aller 是去 d'aller voir un film 看一部电影。avec moi 就是和我的意思，我建议你跟我一起去看电影的意思。Je te propose d'aller voir un film avec moi. Je te propose d'aller voir un film avec moi. 再举一个例子啊，他向露西提议建议跟他一起外出啊。Il a proposé à Lucie de sortir avec lui. Il a proposé à Lucie de sortir avec lui. 这里面我用的是符合过去时啊，用 avoir 作为助动词。Il a proposé 向谁啊？向露西，用这个介词 à Lucie 怎么样去做什么呢 ？De sortir avec lui。sortir 呢表示外出，也可以是说出去约会的意思。de sortir avec lui 和他一起外出，和他一起出去，就是和他一起去约会，也可以这么理解啊。Il a proposé à Lucie de sortir avec lui。假设前面已经提到过 Lucie 这个人了，我们可以用间接宾语人称代词来代替这个 à Lucie， 那就是 lui。那 lui 在符合过去时当中呢，我们放在这个助动词的前面，就变成 Il lui a proposé de sortir avec lui。Il lui a proposé de sortir avec lui。他向他提议和他一起出去约会，或者是出去，反正就是外出。好，我再造最后一个句子 Je vous propose de regarder mes vidéos。这句话是什么意思呢 ？Je vous propose， 我向你们提议，或者是我建议你们怎么样啊？ De regarder mes vidéos， 就是我向你们提议，我建议你们看我的视频的意思。
mes vidéos video 是视频呢，它是复数的话，用我的视频是 mes vidéos。Je vous propose de regarder mes vidéos。那今天呢，丽亮呢跟大家分享了这个 proposer 这个动词呢非常实用的2个句型呢，就到这里啦。喜欢这个视频的话，记得点赞哦！你们的点赞、转发、留言、评论就是对我最大的支持。想要跟丽亮学习法语的话呢，可以扫描微信二维码，请注明学习法语就可以加丽亮的微信啦。但是呢，请不要随意扫描我的微信二维码，因为呢，我的课程是收费的，所以非诚勿扰。好，感谢你们收看今天的视频，那我们下次再见啦！À la prochaine! Salut! Mouah, 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 mouah.